मेरा नबी है ओ मेरा नबी है ओ मेरा नबी है والشمس ضحى चेहराए अनवर की झलक है والليل सजाते सोए हजरत की लचक है والشمس ضحى चेहराए अनवर की झलक है والليل सजाते सोए हजरत की लचक है आलम का ज़िया जिसकी वसीले से मिली है ओ मेरा नबी है ओ मेरा नबी है ओ जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है ओ हाशिम मक्की मदनी यो अरबी है ओ मेरा नबी है ओ मेरा नबी है ओ मेरा नबी है। अस्सलामु आलैकुम। संगीत পরিবেশন করে আমাদের অন্তরকে প্রশান্ত করে দিয়েছেন ভাই মুফতি শফিকুল ইসলাম, তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। স্পন্দন যার দিদারের জন্য আমরা সবসময় দোয়া করে থাকি, যার রওজায়ে মোবারক পৌঁছার জন্য আমরা সবসময় দোয়া করে থাকি। সেই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। আমাদের কেমন লেগেছে এই সঙ্গীতটি? আমাদের কেমন লেগেছে? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক সুন্দর লেগেছে। আমরা একটু লক্ষ্য করি।